दोस्तों गुड मर्निंग अस्सलामु अलैकुम और बर्तमान मैं आसो देखिब पारिसे हालदियाटी आकाशी गंगा और आकाशी गंगा जेहेतु एतिया बर्तमान बोलबমৰ बतर और बोलबমৰ बतरत बर्तमान मैं उपस्थित आसो आकाशी गंगा और आकाशी गंगार मेन गेटत और देखिब पारिसे आकाशी गंगार परिवेश मैं आपनालोকক देखाबले यत्न करिसु। गोटे काली राति जोआ राति बहुत मानुहर ভিৰ হৈছিল और आज बर्तमान रातिपुवा सबे पूजा टूजा दी गई आसे और कोनोबाय बर्तमान पूजा दिबले आहि आसे मैं आपनालोকক जरियते देखाब चेष्टा करि आसु। देखिब पारिसे तो आकाशी गंगा शिव मंदिर एटो बर्तमान आसो मैं और यथेष्ट लेतेरा आसे साफ चिकुन चलि आसे देखिब पारिसे यथेष्ट लेतेरा कियनो काली गोटे रातो मानुह आहिसे खোৱা বোৱা কৰিছে এখিনিত পানীৰ বটল আৰু হেৰি বৰ্তমান आकाशी गंगा एटो आकाशी गंगार परिवेश रातिपुवा आकाशी गंगार जी भीड़ है शिवरात्रित भीड़र जो भीड़ है आकाशी गंगा आमार हालदियाटी और किछु परिवेश आपनालोকক देखाबले यत्न करिसु। गुड मर्निंग चाचा क्या खबर खाना चाचा गंगा नी किता बोलबমৰ दुकानदारी नी बोलबমৰ दुकानदारी रात मनवा घुरा रात कैसे ना 12টা-1টা থেকে মানুষ হইছে না নি কি লইছে দোকানদারি ভালো হইছে মোটামুটি হইছে এগো আর কয়টা সপ্তাহ আছে আর কয় রবিবার খাইবা 3টা মনে হয় না নি আবার 3 রাত আছে 3 রাত চাচার আবু আছে আর বর্তমান দেখতে পাররা আছি আমরা গঙ্গা আকাশী গঙ্গা আর আকাশী গঙ্গা একদম সকাল সকাল করে মৌসুম দেখতে পাররা ও ভিডিওটা শেয়ার করে দিবা আর বর্তমান আকাশী গঙ্গা हेलो गुड मर्निंग गाइज और बर्तमान बोलबমৰ बतर और बोलबমৰ बतरत रातिपुवा आमी आइसो गंगा और आकाशी गंगार परिवेश मैं आपनालोকক देखाई आसो। एटो হৈছে आकाशी गंगार परिवेश और देखते पारा बर्तमान सारा रात तारा दुकानदारी करছেন सारा रात बेचा बिक्री হইছে এখন দোকান 28টা মাসের দিনের দোকান খুলে আর এর মাঝে রাত তারা দোকান খুলছে দিনের দোকান খুলছে রাত সারা রাত দোকানদারি করছে এখন দোকান বন্ধ করবে দেখতে পারা পয়সা দোসা সব ফাইলেবা বুক সুক সব ফাইলেবা পূজা টুজা দিবার লাগিন খালি আপনারা আইলে হইলো আগামী রবিবারেও আরো 2-3টা রবিবার আছে বর্তমান দেখতে পাররা আকাশী গঙ্গা।